Hello, Assalamualaikum, good morning. Today we are going to learn last week material. Hari ini kita belajar materi yang kemarin ya. Gimana, sudah berdoa semuanya? Okay, I hope you guys sudah berdoa, sudah mandi, sudah sarapan. Nah, sekarang kita akan belajar how to show directions. Jadi direction itu adalah arah. Nah, kalau teman-teman pergi traveling atau misalnya jalan-jalan terus ketemu orang asing atau ya siapa aja yang nanya gitu ya, you can answer how to show directions ya. Ini it's really useful showing directions. Nah, pada intinya kalau showing direction itu teman-teman you just have to say kayak di bahasa Indonesia aja ya, belok kanan, belok kiri, putar lagi bu, atau misalnya lurus aja, something like that. But in English, nah kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ada lihat ada turn left. Jadi kalau misalnya mau bilang ke kiri, turn left atau belok kiri. Oke, kemudian turn right. Turn right ya, kemudian go straight. Straight itu lurus. Kemudian turn around. Kalau turn around itu muter. Oke, balik lagi aja bu jalannya, something like that. Nah, kemudian di sini beberapa frase yang teman-teman bisa gunakan. Nah, misalnya di sini ada near. Near itu artinya dekat. Kemudian behind, di belakang. Beside, beside itu di samping. Next to juga di samping. Tapi bedanya kalau beside itu mungkin bisa agak jauh gitu ya. Tapi kalau next to itu pas banget deket kitanya. Ya, kalau beside bisa saja terhalang oleh sesuatu. Tapi kalau next to itu tinggal lompat aja gitu, misalnya like that. Kemudian turn right sudah. Kemudian between, di antara. Misalnya gedungnya ada di antara gedung A atau gedung B, you can say, oh it's between the buildings, di antara gedung-gedung. Atau misalnya among, ditulisnya among tapi you bacanya among ya, among. Among itu di antara. Jadi misalnya bisa di tengah-tengah gitu ya, atau bisa saja tidak di tengah tapi dikelilingi oleh bangunan-bangunan lain, itu among. Kemudian across, di seberangnya. Go past berarti itu udah kelewat, you just go past. Nah, udah kelewat itu lokasinya, go past. Oke, ke sana lagi kemudian. Atau misalnya opposite. Kalau misalnya tempatnya berlawanan, you can say it's opposite the office post, the post office, something like that. Kemudian intersection itu perempatan, T-junctions. T-nya itu tree ya, jadi pertigaan atau T-junction. Kemudian on the corner, or you can say at the corner ya. Oke, next. Nah, kalau teman-teman mau bertanya tentang directionnya, contoh kalimatnya ada beberapa ya. Silahkan cari yang lainnya. For example, excuse me, could you show me? Misalnya masjid ya. Excuse me, could you show me the mosque? Could you show me the mosque? Could you show? Jadi kita menggunakan katanya formal atau bahasa santun ya. Teman-teman bisa saja bilang can you tell me, bisa. Tapi akan lebih formal dan sopan if you say could you tell me. Kemudian where I can find. Where I can find. Di mana ya saya bisa menemukan ma'arif, for example. Excuse me sir, where I can find ma'arif school, for example like that. Kemudian kalau mau cuman misalnya ke anak kecil nanya atau ke orang yang sepantaran kita, you can say where is the Ma'arif, misalnya teh mosque, masjid Ma'arif di mana ya, kayak gitu. Kemudian kayak tadi boleh can you tell me, of course you may do so. Kemudian is this the way to, misalnya maaf pak ini jalan ke Ma'arif bukan ya, nah is this the way to Ma'arif, isn't it? Iya kah? Something like that. Kemudian teman-teman mau nanya yang memang belum tahu lokasinya, misalnya is there any mosque here? Di sini ada masjid nggak ya? Misalnya kita lagi on the journey and then waktunya sholat, nanya ke orang, is there any mosque? Ada masjid nggak ya sekitar sini? Nah, kita ulang ya. Excuse me, could you show me? Could you show me? Could. Ya, ada dehnya. Could. Kemudian where I can find. Where I can find. Tidak where, meskipun tulisnya where ya, tapi where. Kemudian where is. Where is, tapi teman-teman kalau mau dicepetin jawabnya bacanya boleh where is. Where is atau where is boleh pakai jeda.
Kemudian is this the way to, kemudian is there bla bla bla. Jadi sebutkan lokasinya. Next, these are your answers. Ini jawaban teman-teman. If someone asking you a directions, you will answer like this. Just excuse me, is this the way to the mosque? Terus kamu tanya, oh iya lulus aja bu. Misalnya, oh yes, go straight along the road. Go straight along this road. Straight. Meskipun tulisannya straight but you say straight. Seperti straight gitu aja. Ya, but you say straight. Ya, jadi T-nya di atas, lipat straight. Kemudian ternyata harus belok kiri. Oke, turn left and follow the signboard. Misalnya kalau teman-teman dari arah yang Talaga Bodas ke sana mau ke sini, mau ke Ma'arif, where I can find SMP Ma'arif, for example, you just turn left and follow the signboard. Belok kiri, ikutin aja nanti ada signboard. Signboard itu papan pemberitahuan atau papan tanda boleh, atau misalnya kayak traffic signboard. Ya, kayak misalnya signboard untuk traffic lalu lintas. Kemudian atau misalnya turn right after 3 meters. Oh iya udah deket. Nanti udah 3 meter belok kanan aja. So you just turn right after 3 meters. Atau misalnya udah 1 meter, 100 meter, whatever, bisa diganti. Cuman turn right misalnya. Kemudian turn around at the junctions. Oh itu muter aja bu, nanti di sana di bundarannya, for example like that. Ya, muter aja. Kemudian you are at the right directions. Kalau misalnya udah benar jalannya, udah benar pak, lurus aja sampai ketemu perempatan. Okay, you are at the right directions. Keep going until you see intersections. Ya, jadi kayak gitu. So when someone asks you, you can answer like this. 1, for example, go straight along this road. Lurus aja jalan ini. Atau misalnya turn left and follow the signboard. Turn left and follow the signboard. Turn left, belok kiri, ikutin aja tuh papan petunjuknya. Misalnya atau ada papan apalah, pelangnya lah, signboard kayak gitu. Kemudian bisa juga turn right after berapa meters. Oh iya belok aja, belok kanan sesudah 3 meter. Atau misalnya kalau di komplek, turn right after 3 blocks. Oh udah 3 blok, belok kanan aja. Something like that. Atau misalnya kelebihan orangnya, you can say, just turn around. Putar balik aja at the junctions, di bundarannya. Something like that. Yang terakhir, kalau orangnya sudah di jalan yang lurus, ya sirotol mustaqim, you can say you are at the right direction. Udah lurus, keep going. Terus aja until you see intersection. Sampai lihat persimpangan jalan, ya. Something like that. I think that's all the explanations about the showing directions and then how to say, how to asking and how to give answer, ya. Selamat belajar teman-teman. Silakan ditulis yang perlu ya, boleh dicatat. Dah, assalamualaikum.